وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزق आपसे गुजारिश है कि पहली नशिस्तें उलमा के लिए छोड़ के पंडाल के अंदर तशरीफ़ ले जाएं। इंतज़ामिया वाले तलबा सिर्फ अपनी अपनी ड्यूटी पे मामूर रहे, बाकी तमाम अहबाब अपनी नशिस्तों के ऊपर तशरीफ़ रखे ताकि बाकायदा इस बज़म का आगाज़ किया जा सके। हम आज की हमारी इस सालाना सीरत सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम इलाही से करना चाहते हैं। मैं तलावत कलाम इलाही के लिए हमारी इसी मस्जिद के इमाम तरावी हाफिज़ अब्दुल्ला तारिक को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए, अपनी पुरतरन्नम आवाज़ से हमारे दिलों को महसूस फरमाए। मोहतरम जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला तारिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल अस्नाम रब्बि इन्नहुन्न अضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي